Assalamu alaikum everyone, welcome back to my Deshi Bideshi Ranna channel. আশা করলাম আপনারা সব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আপনার লাগে একটা রেসিপি শেয়ার করব যেটা হচ্ছে গিয়া শ্রিম্প রোস্ট। সো অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কেতা কইতাম, তারপর আমি কইরাম যে এগুলো রোস্ট হলাখান আমি করছি আর আমরা ফুলাও দিয়ে খাইছি। এটা আমার অ্যানিভার্সারির দিন করছিলাম আমার হাজব্যান্ডের লাগে স্পেশাল, বিকজ আমার হাজব্যান্ডে শ্রিম্প খুব বেশি ভালো ফাইন। সো আমি তার লাগি এটা স্পেশাল করছিলাম। সো আপনারা প্লিজ আমার ভিডিওটা পুরা দেখবা, প্লিজ যে কষ্ট হয়েছে এই ভিডিওটা বানাইতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবা। আর এখানেও দেখতে পারা আমার রেসিপি অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, বাট আমি কইতে পারি না। তারপরে আমি হলুদ মরিচ আর লবণ দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রাখি দিছি ফর 3-4 আওয়ার্স। সো আপনারা চাইলে ওভারনাইটও রাখতে পারবা, আপ টু ইউ। সো দেখতে পারা ভালো সুন্দর করে মিক্স করিয়া ম্যারিনেট করিয়া আমি রাখি দেবো। আর এখানে দেখতে পারা কিছু পেপারস আছে, তারপর অনিয়ন্স, কাঁচামরিচ, ওটা আমি সকলটা রেডি করে রাখছি খাটিয়া, বিকজ আমি ওটা দিমু। সো এমনি শ্রিম্পে আপনারা এমনি ফ্রাই করেও খাইতে পারবা, আবার চাইলে আপনারা ওটা পেপারস অনিয়ন্স ওটা দিয়াও করিয়া খাইতে পারবা, মজা লাগে দোয়া লাগানো। সো আমি একটু পেপারস আর অনিয়ন দিয়া বালা খাই, স্পেশালি আমার হাজব্যান্ডে বালা ফাইন তাই একটু অনিয়ন ওটা দিয়া। সো আপনারা ওলা ট্রাই করবা আর আমার ভিডিও এনজয় করবা আর কমেন্ট করবা আপনারা কাছে কেলা লাগছে, আপনারা কার ফেভারিট শ্রিম্প রোস্ট। সো আমার জানাইবা আপনারা কমেন্ট করিয়া আর প্লিজ সকলে মনে করিয়া লাইক করবা। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh my master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun sayyidul kawnayni wa thaqalayn. Muhammadun sayyidul kawnayni wa thaqalayn wal fariqayn min urbi wa min ajami. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. محمد is the leader of both worlds, both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. And when both groups, Arabs and Ajam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. He is the beloved whose
whose intercession is hoped. He is the beloved whose intercession is hoped. For in every sudden calamity, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کس سے پناہ. حادثات عام میں ہے آپ میری تکیہ گاہ. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. O most noble of creation, I've none to seek refuge. O most noble of creation, I've none to seek refuge. In other than you when universal calamities descend. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم. بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم. آپ کے کل علم کا ایک جزو ہے لوح و قلم. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. So indeed the world and the hereafter are from your grace. So indeed the world and the hereafter are from your grace. And part of your knowledge is the knowledge of the preserved tablet and the pen. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ. اے خدا دیتا ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ. پورے فرما سب مقاصد بخش دے میرے گناہ. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. O my Rabb, by the chosen one fulfill our wishes. O my Rabb, by the chosen one fulfill our wishes. And forgive us for what has passed. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh my Master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. Muhammad is the leader of both worlds, both creation. Muhammad is the leader of both worlds, both creation. And even both groups, Arabs and Ajam. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا، آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. He is the beloved whose intercession